Oh, eto na mga boss madam. Nakasale tayo ng tiles. Kita nyo, 7 pesos 20 by 20. Tatak lang arabi din atoy. 7 pesos 20 by 20. Oh, may blue, may peach. Ayan, 7 pesos 20 by 20. Oh, nagpintas. Tapos sa dapat green. Oh, 7 pesos. Dating 8 pesos data. Dati green tayo. Tapos sa dapat light yellow. Ato ni green nagpintas. Kita nyo man, ang ganda. Ang ganda mga boss, madam. O, dahil ito yung na pang kuatoy, pang CR, kasi pang terrace. Tago 8. Dahil ito, 10 pesos dahil ito. 10 pesos, napintas dahil ita. 10 pesos dahil kita. 10 pesos. Hanga pang 8, 7. Dahil ito, 10 pesos dahil ito. Buo-buo dahil kita. Ngayon dahil ito, 8 pesos. 8 pesos. Tapintas dahil ito, ado dahil ito. Kasang-sangpit dahil mga madam. Dahil ita, 10 pesos dahil ito. 10 pesos dagito yung mga madam, dagito yung pa bato-bato. Ayan dapat i-15 dita. Dagita nagado na yun. Nagado pagpilyan nyo mga madam. Dagita mga bossing. Umay kayo, nagado pagpilyan nyo. Nagado nga pagpilyan nyo. Dagito pa yun rough. 2,250 pieces pa yata. 8 pesos rough. Dati nga 10 pesos, 8 pesos rough. Dagita pang CR, kasjay. Nakirsang, kasjay. Dati yellow. Dat conforme, daglalok. Dagito 7 pesos 20 by 20. Pwede nga pang wall, pwede nga pang CR, pwede nga pang terrace, kasyay. Nagado ata. Dahil ito sale, sobrang kapal to. Kunana, 8 pesos, 8 pesos, sobrang kapal.